मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें, बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, जबराड़ी खोड़ में क्लाउड बर्स्ट से सैलाबी सूरत हाल, 7 मकानात बह गए। दीर बाला के इलाके बरावल शाही कोट में भी सैलाब, रेलों में फंसे अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। गिलगित में भी बारिशों और सैलाब से तबाही, गैजर में खातून और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक। दियामिर के इलाके बोनर में 6 अफराद बह गए। तो तहा लापता, गांव दाइन में लैंड स्लाइडिंग से 100 घर मुतासिर, खलती में 6 से जायद घर दब गए। शाहराह बाबू सर पर लैंड स्लाइडिंग से बच्चा जख्मी। शाहराह बल्तिस्तान, सदपारा और यासीन थोई में भी सैलाब से तबाही। लाहौर, कमालिया, जहानिया समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। दरिया सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, कई हिफाजती बंद टूट गए। दरिया का पानी कसूर के गांव धूप सड़ी में दाखिल, कई मकानात ज़ेरे आब। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 62,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में भी मुसलसल बारिश से नदी नाले बिफर गए। दरियाए पूंछ में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। कोटली में मुतादिद घरों में पानी दाखिल। थलहीर के कॉलोनी के 15 घरों को नुकसान। वादी नीलम के नाला जागरा में तुगयानी से राबता पुल बह गया। समानी में नाला बिम्भर भी गाड़ी उसमें बह गई। रती गली में फंसे 50 सयाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। 500 के करीब सयाह ताहाल बेस कैंप में फंसे हैं। मुजफ्फराबाद इंतजामिया ने दरियाए नीलम में पानी की सतह बुलंद होने पर फ्लड वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को दरिया के किनारे से दूर रहने की हिदायत। शदीद मौसमी हालात पर आज़ाद कश्मीर के स्कूल आज और कल बंद रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट ने कयामत ढा दी। किश्तवाड़ के गांव छसोती में सैलाबी रेले की जद में आकर 56 अफराद जान से गए, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीकी सदर की रूसी हम मनसब से मुलाकात आज होगी। पूरी दुनिया की नजरें ट्रंप प्यूटन मुलाकात पर लग गईं। ट्रंप का कहना है, लगता है मेरी पाबंदियों की धमकी ने प्यूटन को मुलाकात पर आमादा किया। अलास्का में प्यूटन से मिलने का मकसद अगली मुलाकात का रास्ता हमवार करना है। रूसी और यूक्रेनी सदर को आमने सामने बिठाना भी है। मुज़ाकरात के दूसरे राउंड में बाज़ यूरोपीय रहनुमाओं को भी बुलाया जाएगा। मुलाकात अच्छी रही तो ज़ेलेंस्की और यूरोपीय रहनुमाओं को फोन करेंगे, वरना नहीं। 5 मिनट में अंदाजा हो जाएगा प्यूटन से मुलाकात कामयाब है या नहीं। अमेरिकी सदर ने फिर पाक भारत जंग बंदी का जिक्र छेड़ दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग में 6 या 7 तैयारे गिरे, हमने अच्छे तरीके से तनाज़ा खत्म कराया। रूसी सदर ने यूक्रेन जंग खत्म करने की अमरीकी कोशिशों को पुरजोश और मुखलिस करार दे दिया। क्रेमलिन में आला हुकाम के साथ इजलास में प्यूटन ने कहा, ट्रंप से मुलाकात में एटमी हथियारों पर कंट्रोल का माहिदा मुमकिन है। मुलाकात का मकसद रूस, अमरीका और दुनिया में तवील मुद्दती अमन की राह हमवार करना है, जो अगले मराहिल में स्ट्रेटेजिक हथियारों में कमी पर इत्तफाक से मुमकिन है। न्यू स्टार्ट माहिदा 2026 में खत्म हो रहा है, जो दोनों मुल्कों के एटमी हथियारों की हद मुकर्रर करता है। यौम आज़ादी और मार्का हक की फतह पर सिंध में भी लाजवाल जश्न मनाया गया। सूबाई असम्बली और दीगर मकामात पर परचम कुशाई। गवर्नर और वज़ीर आला ने बाबा कौम के मज़ार पर हाजिरी दी, फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मार्का हक में पाक अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद किया। पूरी कौम खुशी से सरशार है। हैदराबाद, नवाब शाह, सखर, मीरपुर खास, ठट्ठा समेत दीगर शहरों में भी जश्न आज़ादी का जोशो खरोश रहा। सीव्यू पर मंसरों ने महफिल सजाई। उमरकोट में हिंदू बरादरी ने जश्न आज़ादी की रैली निकाली। कौमी एयरलाइन PIA ने मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स, दफातर और फजाओं में परवाज़ों के दौरान जश्न आज़ादी की तकरीबात सजाई। गवर्नर हाउस पेशावर में यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने परचम कुशाई की। अमरीका, ईरान और अफगानिस्तान के काउंसिल जनरल्स की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने DI खान में परचम कुशाई की। बुनेर में परचम कुशाई की तकरीब में बैरिस्टर गौहर शरीक हुए। मर्दान, टांग, नौशहरा, सवात और सवाबी में भी तकरीबात सजाई गई। उधर आज़ाद कश्मीर में भी जश्न आज़ादी पाकिस्तान की तकारीब। सदर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक ने परचम कुशाई की। पैगाम में कहा, वो दिन दूर नहीं जब मकबूजा कश्मीर भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा।
جس نے پاکستان کے ساتھ دشمنی کی اس کا بیڑا غرق ہو گیا۔ ادارے مل کر کام کر رہے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہو رہا۔ معیشت میں ٹھہراؤ آ چکا، پاکستان کی تنہائی ختم ہو گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا لاہور میں خطاب، بولے افغانستان میں چائے کے ایک کپ پر بارڈر کھولے گئے اور طالبان کو لا کر بسایا گیا۔ ہم انشاءاللہ دوبارہ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا، وزیر اعظم نے سب سیاسی جماعتوں کو میثاق استحکام پاکستان کی دعوت دی ہے، آئیں مل کر ملک کو آگے لے کر جائیں۔ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ گیزر میں خاتون اور بچوں سمیت 8 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ جامن کے علاقے بونر میں سیلابی ریلوں میں 6 افراد بہہ گئے، 2 تاحال لاپتہ۔ گاؤں دائن میں لینڈ سلائیڈنگ، 100 گھر زد میں آ گئے۔ خلطی میں 6 سے زائد گھر دب گئے۔ شاہراہ بابو سر پر لینڈ سلائیڈنگ سے بچہ زخمی۔ شاہراہ بلتستان، ستپارہ اور یاسین کوئی میں بھی سیلاب سے تباہی، فصلیں، مکانات، سکول اور زرعی اراضی سیلاب کی نظر۔ آزاد کشمیر بھی مسلسل بارش سے ندی نالے بھپر گئے۔ وادی نیلم کے نالہ جاگرہ میں طغیانی سے رابطہ پل بہہ گیا۔ سماہنی میں نالہ بھمبر بھپر گیا، گاڑی بہہ گئی۔ رتی گلی میں پھنسے 50 سیاحوں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ 500 کے قریب سیاح تاحال بیس کیمپ میں پھنسے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں کلاؤڈ برسٹ نے تباہی مچا دی۔ کشتواڑ کے گاؤں چھسوتی میں سیلابی ریلے سے 46 افراد ہلاک، 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد افراد لاپتہ ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کا چہلمانچ ہوگا۔ شہر شہر جلوس اور مجالس کا انعقاد کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ کوئٹہ کے مختلف علاقوں میں آج موبائل فون سروس معطل رکھنے کا فیصلہ۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس صدر اسٹیشن تا فیض آباد بند رہے گی۔ اسرائیل کے غزہ میں بربریت جاری، مزید 100 فلسطینی شہید۔ غزہ سٹی پر اسرائیلی حملوں میں 61 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ امداد کے متلاشی فلسطینیوں پر بھی بمباری، 37 افراد مارے گئے، 3 بچوں سمیت 8 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ چین کی وارننگ کے باوجود امریکہ نے 2 جنگی بحری جہاز جنوبی بحریہ چین میں تعینات کر دیے۔ ایک بحری جہاز میزائل تباہ کرنے کی خاصیت رکھتا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق گزشتہ روز چینی بحریہ نے علاقے میں موجود امریکی جہازوں کو وارننگ بھی دی تھی۔ امریکی صدر کی روسی ہم منصب سے ملاقات آج ہوگی۔ پوری دنیا کی نظریں ٹرمپ پیوٹن ملاقات پر لگ گئیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ لگتا ہے میری پابندیوں کی دھمکی نے پیوٹن کو ملاقات پر آمادہ کیا۔ الاسکا میں پیوٹن سے ملنے کا مقصد علی ملاقات کا راستہ ہموار کرنا ہے۔ مقصد روسی صدر پیوٹن اور یوکرینی صدر زیلنسکی کو آمنے سامنے بٹھانا ہے۔ مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ میں بعض یورپی رہنماؤں کو بھی بلایا جائے گا۔ ملاقات اچھی رہی تو زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کو فون کریں گے، ورنہ نہیں۔ 5 منٹ میں اندازہ ہو جائے گا پیوٹن سے ملاقات کامیاب ہے یا نہیں۔ امریکی صدر نے پھر پاک بھارت جنگ بندی کا ذکر چھیڑ دیا۔ کہا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ میں 6 یا 7 طیارے گرے، ہم نے اچھے طریقے سے تنازع ختم کرایا۔